5 জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস। এই বিশেষ দিনে ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম কার্যালয়ে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। একটি র্যালির মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। পতাকা নেড়ে র্যালির সূচনা করেন রাজ্য বিদ্যুৎ নিগমের সচিব অভিষেক সিং সহ নিগমের বিভিন্ন অধিকর্তারা। র্যালিটি রাজধানীর বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। পরিবেশ বান্ধব বিদ্যুৎ পরিচালিত গাড়ি ও স্কুটির মাধ্যমে এই র্যালিটি সংগঠিত করা হয়। অনুষ্ঠানে বিদ্যুৎ নিগমের সচিব তার ভাষণে বলেন, প্রতি বছরই আমরা বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন করে থাকি নানা কর্মসূচির মাধ্যমে। কখনো আমরা বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন করি, তো কখনো আমরা জনসংখ্যা নিয়ে কথা বলে থাকি, আবার কখনো আমরা বিদ্যুৎ শক্তি সংরক্ষণ নিয়ে কথা বলে থাকি, আবার এক পেড় মাকে নামেও অনুষ্ঠান করে থাকি। সবকিছু মিলিয়ে পরিবেশকে কিভাবে রক্ষা করা যায় সেটাই মূল উদ্দেশ্য বলে তিনি জানান। हम लोग वर्ल्ड एनवायरमेंट डे मनाते हैं, कभी हम लोग जल संचय के बारे में बात करते हैं, कभी हम लोग एनर्जी सेविंग के बारे में बात करते हैं, कभी हम लोग पेड़ लगाने के बारे में बात करते हैं। आज की जगह एक पेड़ माँ के नाम भी कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। लेकिन जो इमीडिएट इफेक्ट है हमारा एनवायरमेंट पे, वो अगर आप देखा जाए तो वो इमीडिएट इफेक्ट है कि हम किस तरह से हमारा जो फॉसिल फ्यूल पे निर्भरता है और जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है, क्लाइमेट चेंज होता है, उसको हम लोग कम कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा है पिछले कुछ वर्षों से हम पहले सुनते थे कि क्लाइमेट चेंज एक स्टोरी है, थ्योरी है, लेकिन हम देख रहे हैं पिछले वर्ष 17 में जिस तरह से अनप्रेसिडेंटेड फ्लड्स आए। मुझे नहीं याद है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो शायद 30-40 साल में इस तरह भयावह फ्लड कभी देखे होंगे। सिमिलरली हमने देखा किस तरह से वेनाड में फ्लैश फ्लड आया।